हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जी मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे एक और नए बिज़नेस के बारे में। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शॉपिंग द काज़ा। ये जो स्टोर है इसका नाम है शॉपिंग द काज़ा। शॉपिंग इंग्लिश का ही वर्ड है, शॉपिंग सेम, और काज़ा घर को कहते हैं। तो शॉपिंग द काज़ा का मतलब है हाउस शॉपिंग या होम शॉपिंग, यानी कि जब हम लोग अपने घर के लिए शॉपिंग करते हैं तो वो तमाम चीज़ें इस स्टोर के अंदर मौजूद हैं। ये स्टोर के सामने जो है ये पार्किंग है। जो भी लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं, ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो यहाँ पर पार्किंग है और ये फ्री है स्टोर के सामने। बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा जगह है और ये पार्किंग बिल्कुल फ्री है। ये आप देख सकते हैं सामने ये बास्केट्स हैं, ये जो कलरफुल हैं प्लास्टिक की बास्केट्स हैं, ये देखे नज़र आ रही हैं प्लास्टिक की बास्केट। ये बच्चों के लिए होती हैं एक्चुअली, बच्चों के जो कपड़े वगैरह रखते हैं घरों में। तो ये बास्केट्स जो हैं वो बच्चों के कपड़े रखने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये प्लास्टिक की हैं, ये बिल्कुल फ्रंट पे उन्होंने रखा हुआ है। और ये किचन का सामान है, प्लेट्स हैं, कप्स हैं, और जितना भी किचन का सामान होता है, क्रॉकरी वगैरह, ये सारी वो है। फ्रंट पे ये क्रॉकरी का सामान है, फिर ये बास्केट्स हैं, और उस दूसरी तरफ और ये आप देख सकते हैं ये BRB, ये एक बहुत फेमस बैंक है ब्राज़ीलिया में। BRB को बे एही बे कहते हैं पुर्तगीज़ में, बी को बे कहते हैं, तो बे एही बे ये बहुत फेमस बैंक है ब्राज़ीलिया में। और ये जो स्टोर है उसके बिल्कुल सामने जो पार्किंग है उसके सामने ये देखें रोड है। यहाँ पर जितने भी स्टोर्स वगैरह हैं, शॉप्स हैं, लोग बिल्कुल रोड के ऊपर बनाते हैं ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो, गाड़ी पार्क करने में आसानी हो। तो ये देखें ये जनाब स्टोर है शॉपिंग द काज़ा। ये उसके सामने पार्किंग है, जो भी लोग शॉपिंग करते हैं वो अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामने रोड है। मौसम बड़ा अच्छा है ब्राज़ील का। दूसरा ये देखें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, दरख्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगाते हैं। कुछ तो कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा दरख्त वगैरह हैं, लेकिन ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा दरख्त लगाते हैं। ये देखें रोड, बहुत प्यारा मौसम है। अब आपको अंदर चलें, अंदर इसका विज़िट करवाते हैं कि इस स्टोर में किस तरह की चीज़ें हैं। ये सामने बच्चों के छोटे टेंट्स हैं। ये जनाब सामने जो आप देख रहे हैं ये काउंटर वगैरह है, जहाँ पर लोग, यहाँ पर ज़्यादा लोग डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ही पास करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो परचेजिंग करने के बाद कैश पे करते हैं। ज़्यादातर लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड ही पास करते हैं या उससे ही पे करते हैं। ये लड़कियां हैं जो काउंटर पे काम करती हैं, जब भी कोई चीज़ परचेज़ करता है तो यहाँ पर पेमेंट करता है। ये देखें जनाब ये टॉयज़ हैं, सारे बच्चों के खिलौने हैं। और इसके बाहर आप देख सकते हैं कुर्सियाँ, प्लास्टिक की कुर्सियाँ या प्लास्टिक की चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह प्लास्टिक के पड़े हुए हैं। ये देखें ये भी बच्चों के टॉयज़ हैं, खिलौने हैं। और ये बच्चों की साइकिलें हैं, साइकिल्स वगैरह हैं, देखें कि साइकिलें हैं। इस स्टोर में उन्होंने हर तरह की चीज़ रखी हुई है, बाथरूम से लेके किचन तक, किचन, बाथरूम, बेडरूम, सिटिंग रूम, बच्चों के लिए हर चीज़ है। ये देखें ये फ्लावर्स हैं, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। लोग अपने बेडरूम में, कमरों में, सिटिंग रूम वगैरह में, ज़्यादातर सिटिंग रूम में रखते हैं। तो ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप इस वीडियो को गौर से देखिए, एंड तक देखिए। ये देखिए ये शीशे के बर्तन हैं, सारे प्लास्टिक के और शीशे के बर्तन हैं। ये कप वगैरह हैं, ये ग्लास हैं शीशे के, हर चीज़ उन्होंने, मैं बड़ा हैरान हुआ ये स्टोर देख के। मैं एक्चुअली ये शीट लेने गया था, ये जो शीट है मैं ये लेने गया था। तो आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक की शीट है, ये टेबल की शीट है, या आप कह सकते हैं कि ये दस्तरखान की शीट है। मैं ये असल में ये लेने गया था। तो मैंने सोचा कि वीडियो भी बनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं। वो कहते हैं कि अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, यानी कि 50 लाख या 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट की जाए, तो कौन सा बिज़नेस करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं ये जो स्टोर है, अगर आपके पास 50 लाख है पाकिस्तानी, 50 लाख है या 1 करोड़ है पाकिस्तानी, तो इस तरह का स्टोर आप बना सकते हैं। देखिए बहुत ही बड़ा स्टोर है, बहुत प्यारा स्टोर है। ये देखिए ये भी शीशे के बर्तन हैं। ये जो है ये शुगर पॉट है, या चीनी दान भी आप कह सकते हैं। ये देखिए नमकदान है, चीनी दान है, बहुत खूबसूरत बर्तन है, शीशे के हर तरह के हैं।
بہت مہنگے بھی ہیں، اس میں نارمل پرائس بھی ہے، مہنگا بھی ہے۔ یہ جو سامنے ہے یہ استری کا سٹینڈ ہے کپڑے استری کرنے کے لیے۔ یہ اب اسکول کے بیگز آ چکے ہیں، بچوں کے اسکول کے بیگز ہیں، اسکول کی بکس وغیرہ ہیں۔ تو انہوں نے بچوں کے ٹوائز، بچوں کے اسکول کے بیگز، بکس، ہر چیز ہے۔ اور یہ سامنے دیکھیں یہ جناب بورڈز ہیں، یہ کٹنگ بورڈز ہیں ایکچولی، جو کچن میں استعمال ہوتے ہیں وہ کٹنگ بورڈز ہیں۔ زیادہ تر جو سامان ہے وہ کچن کا ہے اور بچوں کا ہے۔ یہ دیکھیے یہ چمچے ہیں، اور اب یہ پلاسٹک کے گھوڑے بنے ہوئے ہیں بچوں کے لیے، وہ سامنے چیئرز وغیرہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تکیے ہیں، بیڈ شیٹس ہیں، تکیے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی ڈیکوریشن کے لیے ہے۔ یہ لیمپ ہیں، اوپر لیمپ ہیں، اور نیچے جو چیزیں ہیں یہ ٹیبل پہ سٹنگ روم میں ڈیکوریشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو سٹنگ روم سے لے کے کچن اور باتھ روم اور بیڈ روم اور بچوں کے اسکول اور ہر طرح کی چیز اس سٹور میں ہے۔ بہت بڑا سٹور ہے۔ یہ ویڈیو 10 منٹ کی ہے، تو کوشش کیجئے ساری ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی شیشے کے برتن ہیں، کچھ ڈیکوریشن کے لیے چیزیں ہیں، کچھ کچن میں استعمال کے لیے ہیں۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ تصویریں ہیں سامنے دیوار کے اوپر، یہ بھی سٹنگ روم میں ڈیکوریشن کے لیے تصویریں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھرماس وغیرہ ہے اور کچھ سٹیل کے برتن ہیں۔ یہ پھر سائیکلیں ہیں، بچوں کی سائیکلیں ہیں مختلف قسم کی، تو اگر لوگ کوئی بچوں کا سامان لینے آتے ہیں تو اپنے لیے بھی لے لیتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے سامنے یہ وال کلاک ہیں، گھڑیاں ہیں جو ہم گھر پہ ٹائم دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ بچوں کے ٹوائز ہیں، بچوں کے ٹوائز کے ساتھ یہ اوپر وال کلاک ہیں، گھڑیاں ہیں جو ہم اپنے سٹنگ روم میں یا بیڈ روم میں استعمال کرتے ہیں ٹائم دیکھنے کے لیے۔ تو اس طرح دیکھیں جناب، وال کلاک ہیں، بچوں کے ٹوائز ہیں، کچن کا سامان ہے، بیڈ روم کا سامان ہے جناب، اس میں بیڈ شیٹس ہیں، تکیے وغیرہ ہیں، وال کلاکس ہیں، ہر چیز ہے دنیا کی۔ گھر کے اندر جتنی بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ تمام ضروریات زندگی یا گھر کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری آپ کو اس سٹور سے مل جائیں گی۔ وہ سامنے جو تصویریں ہیں دیوار کے اوپر، یہ زیادہ تر سٹنگ روم میں استعمال کی جاتی ہیں، سٹنگ روم کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے۔ تو بہت ہی خوبصورت تصویریں ہیں۔ یہ کٹنگ بورڈز ہیں، لکڑی کے ہیں، یہ لکڑی کے ہیں، کٹنگ بورڈز ہیں، کچن میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے یہ کولر ہے، یہ مٹی کا کولر ہے پانی ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں یہ پریشر کوکر ہے، اور یہ سامنے آگے جناب پھر چھریاں اور چاقو اور اس طرح کی تمام چیزیں جو وزیر آباد میں بنتی ہیں، چھریاں، چاقو اور پریشر کوکر ہے، ہر طرح کی چیز ہے۔ میں اس لیے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سم ٹائم کوئی چیز اتنی کلیئر نہیں آتی ہے۔ یہ بھی پریشر کوکر ہے دیکھیے، اور یہ اسی طرح کی یہ ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں۔ سم ٹائم کچھ چیز دیکھ کر سمجھ نہیں آتی تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں کہ کیا ہے اس سٹور میں۔ تو اس طرح کا بھی اگر ایک سٹور بنایا جائے، یہ دیکھیں یہ سٹیل کے برتن ہیں، یہ دیکھیں یہ کوکنگ پینز ہیں، اگر آپ انڈا وغیرہ بناتے ہیں یا دال کو تڑکا لگاتے ہیں تو یہ سارے پینز ہیں جو سٹیل کے ہیں، کچن میں یوز ہوتے ہیں۔ چمچے ہیں، سارے سپونز وغیرہ ہیں، کانٹے ہیں، چھریاں ہیں، چاقو ہیں، ہر چیز ہے جناب۔ میں فرسٹ ٹائم ہی گیا تھا تو میں سٹور کو دیکھ کے بڑا خوش بھی ہوا اور بڑا حیران بھی ہوا۔ بہت لگژری سٹور ہے، بہت بڑا سٹور ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں۔ دیکھیں یہ تصویریں ہیں جو ڈیکوریشن کے لیے استعمال کی جاتی ہیں سٹنگ روم میں، یہ کپس وغیرہ ہیں اور ڈیکوریشن کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ یا 1 کروڑ ہے تو آپ اس طرح کا بھی ایک بہت بڑا سٹور بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بھی برتن ہیں، یہ کپ ہیں، پلیٹس ہیں اور اس طرح کے کچن کی چیزیں ہیں، بہت خوبصورت ہیں اور بہت اچھی کوالٹی کی ہیں، بہت زیادہ اچھی کوالٹی کی ہیں۔ تو یہ جناب ایک سٹور ہے، اس میں کچن کا بھی سامان ہے، باتھ روم کا A to Z باتھ روم کا سارا سامان ہے، بیڈ روم کا سامان ہے، سٹنگ روم کا ہے، بچوں کے سکولز کی چیزیں ہیں، بیگز ہیں، کاپیاں ہیں، بچوں کے لیے بچوں کے ٹوائز ہیں، بچوں کی سائیکلیں ہیں، بچوں کے کھلونے ہیں، اور جو بھی ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں پریشر کوکر ہے، چھریاں ہیں، چاقو ہیں، بہت بڑا سٹور ہے، بہت لگژری سٹور ہے۔ کم سے کم 15 لوگ جو ہیں، 15 لوگ وہ یہاں پہ جاب کرتے ہیں
और ये देखें प्लास्टिक की चीज़ें हैं, आप जो किचन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फल फ्रूट और सब्जियां रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चाकू पूरा एक सेट बना हुआ है, छुरी चाकू हर तरह की चीज़ है उसके अंदर। स्टील के बर्तन हैं, इस तरह का है जनाब। तो अगर आपके पास 30 40 50 लाख या जितने भी पैसे हैं तो आप, ये भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये देखिए बच्चों के टॉयज़ हैं, बच्चों के खिलौने हैं, तो आप इस तरह का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं ब्राज़ील में। तो जनाब ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जनाब कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, चाओ चाओ, बाय बाय।